थांजाक सालनै सालथाम सिगाङाव सामुननि एसटी गार्ल्स हस्टेलाव जे बुट नगै हेकबा बुरासा नगै सिग्रि जागै कलैमा सावै साखा नगक क्लाइमानि फियाबा जत थाङै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दबो थाङै नायखा बबे कबिदा आङै दंहनै दिनै हायनहाय दङ टिभिनि टीमनि फारसेंथै सामुन एसटी गार्ल्स हस्टेलाव आरो दंनाय रोंस्रों दंनाय रकनि खानि कक दै आरो हस्टेल नायखुलै दंनाय खानि कक कमल त्रिपुरानि खुक्ति सिराय सिराय हाइके बरक ताम साखा खनायने दी तांगी किरिजा कबि कबिता बुरासा तो उनके नुकुई मांखाना आबनो ठीक अकुआनो आमा हाके कয়েকদিন सिगाङो जे अरने सामनो एसटी गार्ल हस्टेलनि सेराइराव आमा हाके सुन्दरमा सालाय माने हाके बा बुटों हिने बरक अंक जालाय माने तांगी के जों नुकुई बाना आमा हाके कायसा तिया नायखलाय कानो आमा कायसा मांप्ले कायसा सामप्ले कायसा नुगो तो अ सामप्ले नुगो न बरक हयतो किरिखाना आइपना आ बाय बरक किरिमा सालाय जा के अरने सेराइराव बरक थैथैनो कक सालायनाय अमा हाके तांगी ना नांखा हाके बा जे अर जे सय सय बुट दातं बाक्सा बर साइतंग आरो बुटंग अमा हाके सेराइरंग अमा सुन्दरमा साराइतंग हाके अरनि जे स्टुडेन्ट हाके बा जे अरने गार्ल हस्टेल सेराइरंग थैथैनो कक सालायनाय हाके कयनि बुंता सागराके रतरानी त्रिपुरा ना के जे अमा हाके जे कुवादियो जे अमा हाके माने जे के सुन्दरमा सानाय बिनि बुंता शिल्पा त्रिपुरा न के बयफो बो साइजंनि फाइ जेइरो साइजं न कुवा गना तानि फाइ माने बो जता लानानै न आइफो कयता रं खाना ने सातटा रं न सयता सातटा माहाय रं नेले न गा आइफोर नखाय माने रुमो परितों न के बखाय फोर अमा के फाइ सुन्दरमा साइजं खपल न एने आगिरो भंबो हरर अमा के फाफा इरो को फाइ पापा अमा हाय ओंया बले आइफो के दा बो कुनु कुलुम रग बालुम दरु दे आगि बो अमा हाय कोनो ओंया आगिरो बो अमा हाय ओंया आगिरो बो अमा हाय न आइफोनो बो अमा हाय न गाय फुं बो माने किरिमा सुन्दरमा साइ थांगा फले न के बो आइफोर अमा के फाइफोर लाइट खै करि दे लाइट दङ न के लाइट दं माने बिसिंदिबो बो अमा के जे माने कुवा नाय खालकातो माने लाइट गानांगतो सामप्ले नुगो कि मा हाय काले खापले न कुनो अमा हाय बुल करि ना ले न गासु दिन तंग फेगा नबो नुखम बुट दं खाय न जों 4 बोसोर काजा अमा हाय रंया अमा हाय न के बताबो काखु जरा बर नबो दे ना बर थंगा नगो न आ बिनि शरीर बो मा हाय गाम बले गाम न एमने बो अमा हाय के जे अंगनानि साकां माने आगिरो बो अमा हाय या न इजे जों नुगै माखा जे अमा हाय बो अमानि यागल बो बन जमा जमा रङै मातनो सिरि रखम ता हे माने अबखाय मान सुन्दरमा सायं खपले न सुन्दरमा साय के ताबो छगरा कुनु बो अमा हाय किरमा यागल बो ताबो खाम खपले न एने हॉस्पिटल तलांग रे बना तलांजा अस्पताल नि तलांग से बीमार फाये नोगो तलांग पूजा रो रखा न के पूजा रो गय ताबो खाम खपले न जाव माहाय के बस हायनि सुन्दर रो आरो करे न के बन नुगो बार मास सुन्दर जाखिना अबखाय बारे खाना करि रो हारि जाखो पूजा रो मात्र न नि बुंता सय रतरानी त्रिपुरा नंग जे हॉस्टेल बुंता सलाय सामने गर्ल हॉस्टल एसटी त्रिपुरा एसटी गर्ल हॉस्टल सामने एसटी गर्ल हॉस्टल न बो माके अंका के साय खाना माने बखा हरव बिन जुता बायरेयो सुलथान जा हनै हरब बायरे साइजन थांगा जुता लाने हनै ओमफ्राय जरो जुता लाने थांमानसे माने बकिरि जाखना बखार कले खना ओमफ्राय बखार कले जागै रम फाये बायरेयो माने संखाइरो लेखा पढ़ियो र रम जगारो माने जिनि ताव टेबल रो स्पायाखो माने कायांग तो ओमफ्राय टेबल ग्रे बायरे फाइरो लेखा पढ़ियो ओमफ्राय बो बायरे फाइ लेखा पढ़ने फैजा ओमफ्राय परेन फाये एरपर खेबा बख्रु सागो बक्सा हनै ओमफ्राय रुम थांगै ओमफ्राय रुम बरो दङ माने रुमनि बरो स्केप बक्सा हिरो क्राखा हे जोंबो फैनाय फैका रुम फायसन तो सिका दङ ओमफ्राय रुम फायनाय फैका बकराय दङ क्रागसके हस्पिटाल गाड़ी लाखा देरेरो बायरेयो असके सार्वर माने गाड़ी पार रखा ओमफ्राय जिनि माने क्लासमेट 12 तो बन पारान बरो ओमफ्राय ब खलाय 7 जन 5 जन के लंखा हस्पिटाल पारने हस्पिटाल थांखाय जोंथ थांजिया जों के थांजिया आमके खाना माने बेसी बीमार आमके माने कराओ इनको आमके रखना कपे माने अबनि सांग बो अमहरो अरे कारका माने आमके काया हिंसाओ
মানে जों তো Ke je পাড়ারও boro থামসাইয়া mahke sundro se mahke na le na. উম Ke je mahke sundro bo bos din ar tong logi boro. মানে বসকাং যা তারপরে দিন লগে বনত লাংখা হসপিটাল ইনকে Ni বাবা je bo bai bakse je mahke bo thang sundro ya di ba je উম bua din boro tong bai. Ka boro so so tong min logi. bo সাইচং থামান বাগৈছে আমা হিকাং মানি Ke bo ai ko ta ngoi mahke khana je kunu nu je mahke na bo kiri masa. কিরিমা সাগে ন আমা হিকাং খাবো Kuno mahke bud tu rok tong ngoi sale kari na le na. Mane kiri masa na mahke. কিরিমা সাগে ন আমা হিকাং Ke oven pore go sun ka je mahke bono jama jama kale ro na to no mahke bishi kiri masa je mahke kale ta ba. কিরিমা সাগে ন আমা হিকাং Ke aro so song la bini ba. বিনি বাদে বিন লগে লগে বন কিরিয়ে আমা হিকাং খা বলে রতন মালা ত্রিপুরা ইনকে তারপরে বিন পরে এমনি তো আমা হিকে কাইসা কাইন খা যত কিরি যাও ইনকে তারপরে বিন পরে খায় সোমবার মিয়াও কাইসা মানে কিরি মানবা হিকে রাগে রো মানে নগর থাকা আমা হিকে রো দখলে কিরি লাইয়ে তখন তাবো তো কিরিয়া Abo kiri ya. মোটামুটি Ke দাম emne o mahke je ongpuro koyaro ba din. 7 8টা কমা খাই দাও নাই Tara mo na thorni na. ওকে Ke aguro kuno na duty khala ka intro bo pore je intro. জান জান রং পরিমাণে টাইম সিংকে পড়নে টাইম Ke bo mahke koila mahke sundro puro bo orode mahke khalai dong kana no. রং ফাই আমা হেও মানে বক সাগো না গাওই Bo oren theke ko ki samale ya. সাজা পরিমাণে ফাইজা ফাইয়ে পরিমাণ ফাইছে Ke mahke romlai to mani bono bor bo adu bore. ও বিনি রং খাও র খারো কে অরকে কারাই তাসো তো গজিয়া তারপর হোস্টেল থাকায় আমাকে বেশকে বাড়ি নাকা Ke mane o mahke khasul thaina o mahke bono maro na. হুম Bo sajin dina aro ho mahke. বিনি লগে বন কিরিয়ে বলে রতন মালা ত্রিপুরা বংজা কে Ke বতাও je o হারেকা mahke na bin bo ta শিল্পা ত্রিপুরা silpati prana. হুম Emne bin no bo. বিনি দো মাইসারাম 32 32 kilo na. হুম Ke emna o mahke o mani ya golo ba mane je khonni na ti khero bo khairo o mahke na na ti. আপনার হসপিটাল sama hike o hike Hospital se mana. hike Ke irani jalan mani hospital. মানে bini gorzara hostel Hospital. ni Ke bok jalan hospital na hospital. Bok hospital. somnu hospital Ke tak segera no mane o mahke je kiri jalan tong ne tak kiri liya wa na. Ke ai puro je mane o mahke kiri pai mane ya golo bo no tak lo rok thanak maya ma ha ore. Emna koi jan to hospital. ne 100 ka 99 ama hike ro man khai ka 90 no ko Mane 2-3 বছর o mahke ba gi rok na ko boro botok tong ko ko o mahke je kuno kiri na le na. Mane kaisa kiri you know o mahke kala ile. Ene tab segera je botak ko. bo Je o mahke ham goi phaye nogo thangka man nogo তিনি ফাইয়ে মানে তিনি বিজেন্দ্র মানে রি সঙ্গ কি সাথ লাঙ্গে থাঙ্গান নগো kita boy dar ya. অব তো গ্যারান্টি রে সামিয়া মানে বাবা আং মালাইছিয়া Ene bo kelas gore no. 6 Six no. Ene boy sro ko sung na ni. না 13 13 no. 14 Ke mane botak segera no na ple no. Ke obono no goi ba ar masa je o mahke je mane bono sondro ha no hai din মানে রতন মালা ত্রিপুরা no bor. বিনি বনাই সারাম Ke bini boy sro ko sung na. 14 ননাই 7 Seven no bor. Ke o mahke je tabo mane kiri jalai to mani bok tabo no ha no. Eno guardian rok khai o mahke or sasta pe je o mahke mane oro bo mahke ha o sasta pe bin ka na. বিনি গার্ডেন ফাইজা ফাইয়ে হসপিটাল নাইজা ওকে বো নাইয়ে বো মানে রোগীর নাইয়ে নগদ লাঙ্গে পূজার অঙ্গই ওকে তারপরে গাম করে অঙ্গই ফাইয়ে হসপিটাল পূজারত লাঙ্গে বিনি গার্ডেন ফাইট লাঙ্গে Man bini gajar fajar. Kita usah ko no gam susto no. Ko ni bung tang no. কবিতা ত্রিপুরা Para bor. তারা 7 কিলো কার্যকুমার পাড়া 7 kilo kan para. Ke nong fasil bung ta sar. নমস্কার এটা Sar ওই দিনে এরকম হইছে মানে কি হইছে তো ওই দিন খিতা কয় টাইম ধরেন 6টা 6:30 কা 7টার মধ্যে ভাত টাত খাওয়া পড়ার একটা টাইম
তো শিল্পা ক্লাস 6-এ পড়ে, একজন মেয়ে এখানে কাছে কাছে কিতা কয় কুয়ার মধ্যে চাপ্পল আনতে গেছে, হাত মুখ ধোয়া চাপ্পল আনতে গেছে। ওইখানে গিয়া সে দৌড়াইছে, দৌড়াইয়া রুমের মধ্যে আইছে। রুমের মধ্যে আইয়া পড়ার লাগিয়া এই টেবিলে কিতা কয় সে পড়তে আছে বই লই। তো এই কিছুক্ষণ পড়া এরপরে মাথা ঘুরাইতেছে, মাথা ঘুরাই আবার রুমে গেছে। ওই রুমে গিয়া কিতা কয় বেশি মাথা ব্যথা করতেছে, মাথা ব্যথা কথা করছে কইয়া সবাই কিতা কয় জল টল কিতা কয় একটু দিতেছি ঠান্ডা। এরপরে হাত গুলাকে একটু কিতা কয় ইয়ে কইরা আসে ইয়ে মাসাজ কইরা দিতাছি, দিতাছে স্টুডেন্ট গুলা। এরপরে কিতা কয় বেশি যেহেতু ওইটাছে, এরপরে ওই টমটম এখানে টমটম আইন না 5 জন ধইরা লইয়া গেছে। এইবারে কিতা কয় এইখানে গিয়া এই ডাক্তারে স্যালাইন ট্যালাইন দিল, কিন্তু উৎপাত করে দেখে স্যালাইনও দিতে পারছে না। ওইটারে দৌড়াইয়া তার লগে হেল্প করার লাগে যে গেছে, এটা হলে রতন মালা দিব। ওই তারে দৌড়াইয়া এটাও এরকম হইয়া গেছে। হ্যাঁ দৌড়াই, আসলে মেন কথা হচ্ছে দৌড়াই এইরকম করে কোনো কিতা কয় আমি এতদিন যে আসি আমি দেখছি না, কিন্তু মেন কথা হয়েছিল দৌড়াইয়া এরকম হয়েছে। এমন কিতা কয় এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে হইয়া কিতা কয় গার্জিয়ান আইয়া কিতা কয় স্টুডেন্ট লইয়া যাইতে চাইতেছে, এই দেখি যেহেতু দেখছে এই লেগিয়া তারাও আতঙ্কিত। তো আমি কিতা আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার স্কুলের ওনার লগেও কথা কইছি, কথা কইয়া স্যার আমি কইতাছে যদি একদম বেশি দৌড়ায় তো তারা গার্জিয়ান আসে, তারা যদি কিতা কয় এখন না দিলে পরবর্তীতে যদি দৌড়াইয়া আবার হয় তাহলে একটা রিক্সের ব্যাপার, তাহলে ছুটি স্যার কিন্তু ছুটি দেয় না। তো কইয়া কালকে কিতা 34 জন গেছে, বাকি কিতা কয় আছে। এইটা কিতা কয় শিল্পা ত্রিপুরা ক্লাস 6-এ পড়ে, ধরো 12 ওই তো 6-এ পড়ে না, এত কিতা কয় শুরু না মোটামুটি ক্লাস 6-এ পড়ে, ও 13 বছর হইব। এরপরে আরেকজন যে রতনমালা ত্রিপুরা এটা কিতা কয় ক্লাস 7-এ, গত বছরে এখানে আইছে 7-এ উঠছে আর কি। ওই তে এরপরে কিতা কয় ওই হসপিটালে গিয়া ওষুধ টষুধ দিয়া ঘুমাইছে। এরপরে গার্জিয়ান তো মানে তারার মনে হয় একটা ভিতরে আতঙ্ক, এর লেগে তারা এখান থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে গেছে। আজকে আবার ওই শিল্পা এইটা স্কুল কিতা হোস্টেলে আইছে ভালো, আবার ওই বাড়িতে আপাতত সুস্থ, সবাই সুস্থ। ম্যালেরিয়া এর মধ্যে কিতা কয় ওইটাছে প্রথমে আইলেই কিতা কয় আমি চেক আপ করতে কই হসপিটালে গিয়া, এরপর স্লিপ তারা আনে, স্লিপটা কিতা আইন না দেখায় বলে নট ফাউন্ড, কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার ম্যালেরিয়া হয়। তো যদি ম্যালেরিয়া হয় এদের কিতা কয় হসপিটালে নিয়ে আমরা কিতা কয় চিকিৎসা করি 3 দিন কোর্স কইরা ভালো হইলে এরপরে কিতা কয় আবার হোস্টেলে আয়। এখন কিতা কয় ম্যালেরিয়া ওই হেলথ ক্যাম্প হয়, তো এবারে এখনো হয়েছে না, আমি কিতা কয় অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করছি। ওই অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট কইরা তারা কিতা কয় স্টাফ যদি ইয়ে হয় একটা ডেটে আমার ফোন কইরা তারা আইবে এরকম। এখনো মোটামুটি সুস্থ আছে সবাই। আমার নাম নীলকান্তি চাকমা, এখানে আমি সামনে ক্লাস 12 স্কুলের পিজি টিচার, হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট।